இளைஞர் யுவதிகளுக்கு டீனேஜ் பிள்ளைகளுக்காக இந்த விசேஷத்தை ஆராதனை நம்ம நடத்துகிறோம். Nous dirigeons ce culte aujourd'hui spécialement pour la jeunesse et les jeunes adolescents de notre église. Il y a la traduction en français. ஆகவே இந்த இளைஞர் யுவதிகள் அப்புறம் டீனேஜ் பிள்ளைகள் சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகள் ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் இதை கவனிங்க. Les jeunes, les adolescents et les enfants de l'école de dimanche, nous vous demandons d'être très attentifs à cette traduction et à cette parole en français, s'il vous plaît, pour vous. பெரிய அந்த சொன்ன வார்த்தைகளை திரும்ப சொன்னா கூட même si on vous répète encore une fois les paroles qui ont déjà été prêchées et qui vous ont déjà été dites, பெரியாக்கள் அசட்டை பண்ணாமல் அதை இங்கே கேட்கறதுக்கு même les adultes et les plus grands, on vous prie d'être attentifs là-dessus également. போன முறை சொன்ன அதே காரியத்தை கொஞ்சம் விவரமா நாங்கள் பார்க்க போறோம். On va essayer de développer la même chose qu'on avait vu la dernière fois, la semaine dernière, mais plus en détail. நான் போன சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு பிரசங்கம் பண்ண மாட்டேன். Je ne vous prêcherai pas la parole de la même manière que je l'ai prêché la dernière fois. ஏன்னு சொன்னா நான் இந்த எழுதி வச்சு நான் பிரசங்கம் பண்றது இல்ல. Tout simplement parce que je ne prends pas des notes lorsque je prêche. அந்த வேத வசனம் எங்க இருக்குன்னு மட்டும் குறிப்பிட்டு வச்சிருக்கேன். Je note seulement les versets dans la Bible. ஆகவே ஒவ்வொரு முறை நான் படிச்ச பைபிள் அறிவோட இந்த புத்தக அறிவோட கூட ஆவியா என்ன சொல்றாரோ அதை நான் சொல்லுவேன். Donc à chaque fois que je prêche la parole, j'ai juste les versets en face de moi et avec la connaissance que j'ai à travers les livres que j'ai lus et la connaissance de la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit m'inspire, je vous le dis et je vous le prêche. Donc les paroles ne viendront pas exactement comme la dernière fois. Que l'Éternel nous donne l'expérience de parler à travers la parole qui nous a réservée pour ce jour. La dernière fois, je vous ai parlé du lien entre la résurrection et le Saint-Esprit. Soyez attentifs à ce que je vais dire. Je ne sais pas où est-ce que je dirigerai la parole aujourd'hui. Ok, சரி. என்னன்னா நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் கிறிஸ்தவ புத்தகத்தை படிக்கிறது ஒரு கதை புத்தகம் படிக்கிற மாதிரி படிச்சு நமக்கு கிடைக்க முடியாது. J'ai l'habitude de vous dire qu'on ne peut pas lire un livre chrétien ou spirituel comme on lit un conte ou un autre livre de ce monde. கிறிஸ்தவம் வந்து ஒரு பாரடாக்ஸ் மாதிரி. பாரடாக்ஸ் சொன்னா முரண்பாடு மாதிரி இருக்கும் ஆனா முரண்பாடு இல்லை. Le christianisme est totalement un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on peut trouver complètement l'inverse d'une extrémité à une autre, mais en réalité, ce n'est pas un paradoxe. ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொன்னேன் இப்படி எப்பவுமே ஜெபம் பண்ண plus l'on prie பரிசுத்த நிரப்பப்படுவார். Et plus tu seras rempli du Saint-Esprit. பரிசுத்த நிரப்பப்பட et plus tu es rempli du Saint-Esprit, ஜெபம் பெருகி கொண்டு போகும். Plus tu augmenteras ton temps de prière. இது ஒரு பாரடாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். On a l'impression que les deux choses s'inversent. முதல்ல சொன்னீங்க ஜெபம் பண்ண ஆவியானவர் வருவார். Donc on a dit d'abord que c'est lorsqu'on prie que le Saint-Esprit nous remplit. Et maintenant on te dit que c'est lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit que tu prieras plus. Ok. Dieu ne peut pas mourir. Mais Jésus est mort pour nous. Est-ce que c'est pas contradictoire ce qu'on vous dit là? Est-ce que Jésus est Dieu? Donc je vous dis tout simplement que Dieu ne peut pas mourir. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on veut dire à travers le paradoxe, la contradiction de la Bible? Ceux qui comprennent, levez la main seulement. Ce n'est pas quelque chose de contradictoire, mais ça semble être une contradiction. Un autre exemple? Nous n'avons qu'un seul Dieu. Mais je vous dis qu'ils sont trois personnes différentes. Pour les gens de l'extérieur, ça peut être quelque chose d'assez compliqué et confus, mais ils disent qu'ils ont un seul Dieu, mais pourquoi ils sont trois personnes différentes? Elles sont les personnes qui ont compris. Il y a certaines personnes d'entre vous, quoi qu'on puisse vous dire, vous ne lèverez jamais les mains. C'est des gens qui sont du carré VIP en fait. C'est des gens qui sont... Il y avait dans la réunion d'hier chez moi un petit VIP dès son âge déjà, un tout petit. Qui peut dire qui était cette personne? Hein? Il est là. C'est la petite fille à Sodavere qui s'est mélangée avec personne mais qui était dans son coin. En fin de compte, c'était une personne qui ne fallait pas déranger et un invité de prestige.
Parce que c'était une guerre. Voilà, elle ne pouvait pas se mélanger avec tous les autres. Et il y a des gens qui sont comme ça dans notre église également. Tout le monde va lever la main, mais celui-là ne lèvera pas la main. Parce que c'est une personne plus spéciale et mise à part. சரி இல்ல இல்ல ஓகே நான் ஏன் சொல்ல வந்து இது ஏன் சொல்ல வந்தேன் கவனிங்க தயவு செய்து இந்த வேத பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த வேதமும் சேராவிட்டால் எல்லாமே குழப்பமாயிடும். Alors soyez attentifs à la parole, car si tu n'assembles pas, tu ne rejoins pas le Saint-Esprit à la parole, tu ne peux pas comprendre cette parole. நான் இது ஏன் சொல்றதுன்னா நல்லா கவனிங்க. இப்போ நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு போன முறை பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் உயிர்த்தெழுதலுக்குரிய சம்பந்தத்தை. Je t'ai fait le lien la dernière fois entre la résurrection et le Saint-Esprit. சரி நீங்க எத்தனை பேர் நான் அடிக்கடி சொல்றது கேட்டிருக்கீங்க அதாவது பரிசுத்த ஆவியை சார்ந்து கொண்டா எல்லாம் சரி வரும். Combien d'entre vous ont l'habitude de m'entendre dire si vous vous reposez sur le Saint-Esprit, tout vous est possible? Est-ce que quelqu'un a entendu, m'a déjà entendu dire ça? Voilà une chose que je répète à chaque fois. Si tu te reposes sur le Saint-Esprit, tu pourras réussir toutes choses dans ta vie. Il y a encore un paradoxe dans cette situation. பொதுவாக சொன்னால் இந்த உலகத்தை எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்றாங்க சபையினுடைய தரக்குறைவுக்கு அல்லது பரிசுத்த குறைவுக்கு அல்லது சத்தியத்தை அறிகிற அறிவிலே குறைவுக்கு அல்லது தேவனை துதிக்கிறதுக்கு குறைவுக்கு பிரதான காரணம் அல்லது முக்கிய காரணம் அல்லது ஒரே காரணம் பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்த அறிவு ஜனங்கள் மத்தியில் இல்லாததுக்கு தான். D'une manière générale, tout le monde peut reconnaître et accepter que si on a un manque de pureté dans les églises et de sainteté, où les gens ne sont pas pieux envers Dieu, où les gens ne connaissent pas assez qui est le Seigneur, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'aide et le soutien du Saint-Esprit dans leur vie. கவனிங்க இப்போ இது ஒரு பாரடாக்ஸ் பாருங்க நான் சொன்னேன் பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் முக்கியம் எங்களுக்கு தேவைன்னு சொல்லி. Je vous ai déjà dit que le plus important était de se baser, de se poser, de se reposer plutôt sur le Saint-Esprit. அப்பொழுது எங்களுக்கு ஒரு நினைவு வரலாம் அப்ப பரிசுத்தான ஆராதிச்சு பரிசுத்தான வாழ்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவரை துதிச்சு இப்படியே போனா சரின்னு ஒரு நினைவு வரலாம் எங்களுக்கு. Alors je peux te dire je vais seulement adorer le Saint-Esprit, je vais seulement prier le Saint-Esprit et je vais faire ma vie avec lui. ஆனால் வேதம் தெளிவா சொல்லுது பரிசுத்தான கொடுக்கப்பட்டதுக்கு பிரதான காரணம் பரிசுத்த ஆவியானவரை தொழுதுகொள் பரிசுத்த ஆவியானவர் உயர்த்த அல்ல இயேசுவை உயர்த்ததான் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். Mais par contre la Bible dit tout simplement le Saint-Esprit nous a été envoyé, il nous a été donné tout simplement afin d'élever Jésus-Christ. இப்ப விளங்கிக்கொள்ளுங்க பரிசுத்த ஆவியை ஜெபம் பண்ணுகிறதோ பரிசுத்த ஆவியானவரை தொழுது கொள்கிறதோ பரிசுத்தான மகிமைப்படுத்துறதோ தவறான காரியம் அல்ல. Comprenez une chose, d'adorer le Saint-Esprit, prier le Saint-Esprit ou glorifier le Saint-Esprit n'est pas une chose mauvaise. பிதாவாகிய தேவனை ஆராதிக்கிறதோ தொழுது கொள்கிறதோ தவறான காரியம் அல்ல. Adorer, glorifier et prier le Père qui est dans les cieux n'est pas une chose mauvaise non plus. ஆனால் இயேசு சொன்னார் நான் இந்த பரிசுத்த ஆவியை வரும்பொழுது அவர் என்னை மகிமைப்படுத்துவார். Mais Jésus a dit lorsque le Saint-Esprit viendra, il viendra me glorifier moi, Jésus. என்ன கவனிங்க நான் சொன்னேன் இந்த இப்பத்த நூற்றாண்டு அல்லது இயேசு பரலோக போற பிறகு இருக்கிற நூற்றாண்டு அது பரிசுத்த ஆவியோட காலம்னு சொல்லப்படுகிறது. Le siècle actuel dans lequel nous vivons, même dès le siècle après que Jésus soit élevé aux cieux, c'est le siècle et le temps du Saint-Esprit. Il y a des occasions qu'on puisse le comprendre, le mal le comprendre, ou faire un quiproquo. Parfois, lorsque je prie de cette manière à Dieu. Seigneur, explique-moi et fais-moi comprendre quelle est la vie du christianisme. Vous me dites une fois que je dois me reposer entièrement sur le Saint-Esprit. Alors moi je me dis tout simplement que c'est seulement de glorifier et d'adorer et de prier le Saint-Esprit qui repose tout dans la vie spirituelle, que c'est seulement comme ça. Mais lorsque je lis la Bible, la personne principale ou nous sur la chose sur laquelle la personne sur laquelle on doit se concentrer c'est Jésus et c'est Jésus qu'on doit glorifier. Mais de quelle force et de quelle manière je dois glorifier Jésus? Avec la force du Saint-Esprit.
Les choses que font le Saint-Esprit sont diverses. Il y a plein de choses que le Saint-Esprit peut opérer en nous et à travers nous. Pour que les dons puissent agir dans ta vie, il te faut le Saint-Esprit. Pour glorifier Jésus, tu as besoin également du Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit t'aide également afin que tu puisses prier. C'est le Saint-Esprit qui t'éclaire à travers la Bible. Il y a encore plusieurs exemples. Mais la chose la plus importante et principale, c'est glorifier Jésus-Christ. En l'an 1904 ou 1906 plutôt, il y a eu de nombreuses églises dans lesquelles les gens parlaient en langues étrangères. En Californie, aux États-Unis, c'est là-bas que la chose a débuté et que ça a commencé. Avant cela, ce qui se passait dans les églises, c'est que le Saint-Esprit donnait des révélations concernant la Bible et les écrits. Et après l'an 70, 60 ou 70, il y a eu de nombreuses églises dans lesquelles les dons ont commencé à agir. Dans les églises réformées, donc dans ce temps-là et dans les églises réformées, le Saint-Esprit agissait tout simplement pour purifier les gens, pour révéler la sagesse de la Bible et pour diriger les gens. Il n'y avait pas de dons qui se manifestaient dans les églises où les langues étrangères n'étaient pas dévoilées dans les églises à ce moment-là. Les églises réformées, c'est les églises qui ont débuté depuis l'an 1600 jusqu'à aujourd'hui. Il y a différents ministères ou différentes choses à travers lesquelles le Saint-Esprit peut opérer. Ceux qui étudient la science des églises réformées, ce sont des gens qui ont fait d'énormes études. Ils ont travaillé et étudié énormément la théologie. Mais c'est des gens qui rejettent la plupart du temps les langues étrangères ou les dons du Saint-Esprit. Il y a un nouveau groupe qui vient de débuter actuellement. C'est des gens qui acceptent également les dons de l'Esprit. Ils montrent du doigt une chose, une grosse erreur qui se passe dans les églises pentecôtistes. Laisse-moi te poser une question. Quel est le symbole du fait que le Saint-Esprit habite réellement en toi? Le vrai symbole ou la vraie chose qu'on peut voir à travers la vie de quelqu'un pour dire que le Saint-Esprit repose dans sa vie, c'est tout simplement glorifier Jésus. Et pas que en parole, mais aussi dans notre attitude et dans nos actions. John Owen John Owen le célèbre écrivain John Owen dit souvent dans ses livres, même si les dons opèrent dans ta vie, il est fort probable des fois que tu n'as pas été sauvé réellement en Jésus. Je ne suis pas là pour rabaisser les dons de l'esprit ou les langues étrangères que dévoile le Saint-Esprit. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que les deux doivent opérer dans ta vie. Ces deux choses-là peuvent opérer dans ta vie sans que tu sois réellement sauvé et en Jésus. Il y a de nombreux versets dans la Bible qui peuvent en témoigner. Laisse-moi t'en dire un.
Jésus dit, même si tu cries Seigneur, Seigneur, même si tu chasses les démons, même si tu prophétises et que tu prêches la parole de Dieu, dans les derniers temps, lorsque je reviendrai, je dirai que je ne te connais point. Ok, donc voilà pourquoi j'ai parlé du paradoxe. C'est la relation qu'il y a entre Jésus et le Saint-Esprit. Il est vrai que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'aujourd'hui on parle du Saint-Esprit et qu'on ne glorifie pas Jésus, c'est parce qu'on n'est pas réellement rempli du Saint-Esprit. D'une autre manière, il y a des gens qui parlent en langues étrangères, il y a des gens qui se servent des dons de l'Esprit, mais qui ne peuvent pas glorifier ce grand Jésus qui vit en eux. Et le paradoxe, நாங்க நினைக்கிறோம் பரிசுத்தான நிரப்பப்படுகிறது நாங்க நினைக்கிறோம் பரிசுத்தான மகிமைப்படுத்தன பரிசுத்தான நிரப்பப்படுத்துறது பரிசுத்தான மகிமைப்படுத்தல நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்த. Donc le vrai paradoxe tout simplement c'est que tu ne dois pas croire que être rempli par le Saint-Esprit c'est pour glorifier le Saint-Esprit, mais tout simplement qu'être rempli par le Saint-Esprit c'est pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. இந்த pulpitல sur ce pupitre இங்கே நாங்கள் போடாவிட்டால் பல நான் எங்கள் இத்தாலியில் ஜெர்மனியில் பல இடத்துல பார்த்துருக்கிறேன் இங்கிலீஷ் சர்ச்சஸில் பார்த்துருக்கிறேன். Il y a dans de nombreuses églises que j'ai déjà vues, même si c'est pas ici, mais en Allemagne et en Italie. Alors, போட்டிருப்பாங்க Jesus is Lord. Il y a écrit Jésus est Dieu. உனக்கு தான் இயேசுவே அந்த யெகோவா தேவன். D'une autre manière, ça veut dire que Jésus est le Dieu Jéhovah. அந்த லார்ட்ங்கிற வார்த்தை உண்மையா யெகோவா தேவனை பிரதிபலிக்கிற வார்த்தை. Le mot Dieu, en fin de compte, reflète et représente tout simplement Jéhovah. Dans ta vie, il se pourrait qu'aujourd'hui il y a des dons qui agissent. Tu peux dire aussi que tu pries beaucoup et énormément. Tu peux dire que tu lis beaucoup la Bible aussi. Tu peux me dire aussi que tu parles énormément en langues étrangères. Pourquoi on n'écrit pas sur cet endroit que où est le Saint-Esprit, il y a la délivrance? Tout simplement parce que le centre et le milieu de notre adoration, c'est Jésus-Christ. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் 4 ஜீவன்களுக்கும் 24 மூப்பர்களுக்கும் நடு சென்டர்ல மத்தியில இருக்கிறது இயேசு. J'ai souvent l'habitude de dire qu'au milieu des 4 êtres vivants et des 24 diacres, celui qui est au milieu et qui repose au milieu, c'est Jésus-Christ. பாருங்க இப்ப நான் சொல்றேன் நான் போன சொன்னேன் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இயேசுவுக்கு இருக்கிற தொடர்பு சொன்னேன். La dernière fois je t'ai expliqué les versets qui rapprochaient le Saint-Esprit et Jésus. அதிலேயே நீங்க பார்க்கலாம் பரிசுத்த இல்ல இயேசுவுக்கு மகிமை நீங்க அத பார்க்கலாம். Et tu as déjà pu voir à travers ces versets la gloire qui est donnée à Jésus. Car qui est celui qui nous a donné le Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne s'est pas donné à nous lui-même. Sois attentif à une chose. Des fois c'est parfois une bonne chose lorsque tu lis pas beaucoup dans ta vie spirituelle. Parce que plus tu vas lire la Bible et plus tu vas être confus et tu ne vas pas comprendre. Mais si tu lis encore un peu plus et convenablement, tu vas comprendre toutes les choses et la gloire qui renferme ce livre. Je ne veux pas vous dire de ne pas lire la Bible. Il ne faut pas mentir et dire le pasteur m'a dit qu'il ne fallait pas trop lire la Bible non plus. C'est juste mon expérience. Plus tu lis, plus je lis en tout cas et plus j'ai été confus. Mais lorsque tu sors de cette confusion, tu auras beaucoup plus de bien et beaucoup plus de connaissance de Dieu que tu en avais dans cette confusion. Ok. Prenons le livre des Galates, chapitre 3, versets 13 et 14. Galates, chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois,
afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Okay. மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு நம்மை நீக்கலாகி மீட்டுக் கொண்டார். ஏன் அப்படி செஞ்சார்? ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் புறஜாதிகளுக்கு வரும்படி ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்தை நாம் விசுவாசிகள் பெரும்படி இப்படி ஆயிற்று. எல்லாரும் ஆமா சொல்லுங்க. ஆமென். ஓகே, சரி, நான் சொல்றேன். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பலத்தில வாழணும். Je vous le répète encore une fois, il faut que tu apprennes à vivre dans la puissance du Saint-Esprit pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Répète après moi, je dois vivre dans la puissance du Saint-Esprit, mais je dois glorifier Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas une chose assez simple. La gloire de Jésus est élevée plus haut que la terre et le ciel. C'est seulement celui qui vient de si haut qui peut t'expliquer qui est là réellement. La Bible dit que le Saint-Esprit nous a été envoyé du paradis. Un autre verset dans la Bible dit que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu et de Jésus. Sois attentif, je ne dis pas qu'aujourd'hui nous ne glorifions pas Jésus, certes nous le faisons. Nous le faisons avec le peu de force que nous avons. Mais si tu veux glorifier et adorer Jésus pour toute sa gloire et pour qui il est, tu as besoin entièrement d'être rempli du Saint-Esprit. Jésus est mort. Le troisième jour, il a été ressuscité. Et avant même cela, Dieu avait dit, la raison principale pour laquelle je l'enverrai, c'est pour me glorifier. Amen. Prenons le livre de Jean, chapitre 16, verset 16. Jean chapitre 16, verset 16 et verset 14. Encore un peu de temps et vous... Okay. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. La vie chrétienne, c'est comme si tu longeais un mur. D'un côté, il y a le feu. D'un autre côté, il y a le serpent. Quel que soit le côté dans lequel tu tombes, c'est un problème, c'est un danger. Mais il faut que tu marches sur ce muret quand même. Si tu t'écartes un tout petit peu, tu vas glorifier le Saint-Esprit, ou d'un autre côté, tu vas glorifier le Père. Mais si tu regardes dans la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tu comprendras que c'est Jésus-Christ qui est et qui repose dans cet Ancien Testament. Je ne dis pas que c'est mauvais de glorifier le Père ou de glorifier le Saint-Esprit. Car tous les trois sont le Dieu Jéhovah. Mais la Bible te dit clairement, la focalisation ou la personne principale concernée, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas l'apprendre et le pratiquer. Mais seulement lorsque le Saint-Esprit viendra en toi et que tu seras rempli par lui, il t'expliquera quelle est la limite avec laquelle tu peux glorifier le Père ou le Fils ou le Saint-Esprit. Prenons le livre de 1 Jean dans la Bible, chapitre 2, à partir du verset 20, 20 à 27. 1 Jean, chapitre 2, verset 20 à 27.
Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ok, இதுவரை சொல்றது நீங்கள் பரிசுத்தராலே அபிஷேகம் பெற்று சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் 27 அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்கள் நிலைத்திருக்கிறது. ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டியதில்லை. அந்த அபிஷேகம் சகலத்தை குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது. இது சத்தியமா இருக்கிறது, பொய் அல்ல. அது உங்களுக்கு போதித்தபடி அவர் நிலைத்து என்ன போதிக்குது பரிசுத்தமானவர்? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne? அது போதிக்குது. அதனால கவனிங்க பொதுவாக சொல்றேன். அபிஷேகம் எல்லாவற்றையும் போதிக்கிறது உண்மை. இதை பொதுப்படையாக நம்ம எடுக்கலாம். பொதுவா d'une manière générale, on peut accepter que l'onction nous enseignera toutes choses. சிலர் இதை பிழையா விளங்கிக் கொள்வாங்க. எப்படி அபிஷேகம் போதிக்கிறது, அப்ப வேறாக போதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Certains peuvent mal le comprendre également en disant si l'onction m'enseigne, d'autres n'ont pas besoin de m'enseigner. அதை சொல்லல. அபிஷேகம் போதிக்கும்னா பொதுவா என்னன்னா, இப்ப நான் பிரசங்கம் பண்றேன். C'est pas ça que j'ai voulu dire, mais tout simplement ce que veut dire que l'onction m'enseigne. Si moi aujourd'hui je t'enseigne et que je prêche, si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit ni en moi ni en toi, tu ne comprendras rien. Tu lis la Bible, tu lis des livres. நாங்க தான் வாசிக்கிறோம். ஆனா அவருடைய அபிஷேகம் எங்கள் மேல் இல்லாவிட்டால் அது சரியான இதயத்திலே என்ன கொண்டு வர வேண்டும் கொண்டு வரப்படாது. C'est toi qui lis ces livres, c'est toi qui lis la Bible. Mais si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit en toi, il ne te dévoilera pas et tu ne comprendras pas ce que tu dois comprendre. Est-ce que tu comprends? ஆகவே படிக்கிறது, வேதம் படிக்கிறதோ, புத்தகம் படிக்கிறதோ, பிரசங்கம் கேட்கிறதோ, யூடியூப் கேட்கிறதோ தவறல்ல. ஆனால் அல்டிமேட் கடைசியாக உனக்கு அந்த சத்தியத்தை போதித்து உன் வாழ்விலே அனுபவமாய் கொண்டு வர்றது பரிசுத்த ஆவியானவர். ஆகவே அந்த ஆவியானவரை நீ சாராவிட்டால் நீ எவ்வளவு படித்தாலும் பிழையா வழியும் கொள்ள பிழையா நீங்க அனுபவிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு. அதான் உண்மை. Il n'est pas mauvais de lire des livres, il n'est pas mauvais de lire la Bible, il n'est pas mauvais d'écouter des prêches et des prédications des pasteurs, mais si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit en toi, tu n'auras pas l'expérience de ce que tu écoutes et ce que tu lis, car c'est seulement lui qui pourra te révéler et t'enseigner ces choses. ஆகவே இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட எப்பயுமே அந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை ரொம்ப முக்கியம். C'est très important de lire dans quel contexte sont dites les choses dans la Bible. அதை எடுத்து வெளியால பேசலாம், ஆனா புதிய பாட்டின் தத்துவத்துக்கு ஒத்து வராது பேசக்கூடாது. Tu ne peux pas retirer une parole de son contexte et essayer de la faire valoir dans un autre contexte. Si ça ne correspond pas au Nouveau Testament, ce n'est pas possible. உதாரணத்துக்கு இந்த அபிஷேகத்தை எல்லாத்துக்கும் நீங்க எடுக்கலாம், தவறல்ல. Par exemple, l'onction dont il est question dans ces versets, tu peux la comparer et la prendre dans toute situation. ஆனா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட அபிஷேகம் உண்மையில அபிஷேகம் இருக்குது. இத சொல்லப்பட்ட நான் சொல்றேன், உண்மையில அபிஷேகம் இருக்குது. இப்ப 1 யோவான் எழுதப்பட்டதுக்கு நோக்கம், la raison pour laquelle et la cause pour laquelle principalement 1 Jean a été écrit, அவங்க சொன்னாங்க இயேசு கிறிஸ்து மெய் தெய்வம் இல்ல. C'est parce que les gens ont commencé à dire que Jésus-Christ n'était pas le vrai Dieu. சிலர் சொன்னாங்க இயேசு கிறிஸ்து உண்மையான சரீரத்துல வரல, அவர் சரீரம் போல தோற்றமா இருந்தது. Certains ont même dit que Jésus n'est pas venu en chair et en os, mais c'était semblable à un corps, mais il n'est pas venu en chair humaine. சுருக்கமா இயேசு தெய்வம் இல்ல. Pour faire plus court, les gens ont commencé à dire que Jésus n'était pas Dieu. அதனால தான் முதலாவது சொல்லுது, நாங்க கண்ணார கண்டு, நாங்க தொட்ட, நாங்க பேசின, நாங்க கண்டுன்னு தொடங்குது. C'est pour ça que le premier verset dit c'est celui qu'on a vu de nos yeux, c'est celui qu'on a touché et qu'on a ressenti en chair. அவர் இயேசு மனுஷன் மாறி காணப்படல, நாங்க கண்ணார கண்டோம், நாங்க தொட்டு பேசி இருக்கோம் அவரோட. Jésus n'est pas venu comme un homme, mais il est venu entièrement en tant qu'humain et nous l'avons vu de nos yeux et nous l'avons touché de nos mains. அடுத்தது பிதா தான் கடவுள், இயேசு கடவுள் இல்லன்னு சொல்லி கொண்டிருக்காங்க. Ensuite certains commençaient à dire que c'est le Père qui était Dieu, mais que Jésus n'était pas Dieu.
C'est pourquoi ces versets disent que Jésus est arrivé en chair. Et la Bible dit également que celui qui a le Fils seulement a le Père également. Alors, la raison pour laquelle on parle d'onction et celui que les gens, pourquoi il a écrit à un Jean ce livre-là, il dit tout simplement que l'onction qui est en toi est suffisante pour t'enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que qui que ce soit de l'extérieur n'a pas besoin de t'enseigner et te dire que Jésus est Dieu. Seulement le Saint-Esprit qui repose en toi peut te le dévoiler et te le faire comprendre. Un autre exemple, tu vas quelque part dehors et tu entends des gens qui te disent par A plus B ou qui te prouvent par certaines choses que Jésus n'est pas Dieu. Mais tu ne sais pas comment leur prouver l'inverse et comment leur expliquer. Et toi tu lui dis tout simplement, écoute frère, quoi que tu puisses dire, c'est pas la question, mais c'est Jésus qui est Dieu. Quelles que soient les choses qui te disent les personnes en face de toi, pourquoi toi tu peux dire que c'est Jésus qui est Dieu? Pourquoi? Parce que tu as déjà l'onction du Saint-Esprit en toi qui t'enseigne et qui te dévoile que oui, c'est bien Jésus qui est Dieu. Tu ne peux pas le prouver à d'autres. Tu ne peux pas le prouver par tes moyens à d'autres gens, mais tu tapes du coin pour dire qu'effectivement c'est Jésus qui est ce Dieu Jéhovah parce que le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Ok. இந்த நான் சொல்றது இயேசு மரித்தத பாருங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் பெற்றுக்கொண்டதை கூட நாங்க யாருக்கு மகிமை செலுத்தணும்? Même d'avoir reçu le Saint-Esprit et son onction, c'est pour glorifier qui? ஏன்னா யார் வாங்கி தந்தா? Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui t'a procuré. பிரதானமா ஏன் வாங்கி தந்தா? Et pourquoi il nous a procuré ce Saint-Esprit? இயேசுவை மகிமைப்படுத்த மாமிசத்தில் வந்து நான் சொல்றேன் நீங்க எத்தனை பேர் மாமிசத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்து அந்த யெகோவா தேவன் அழைக்கப்படுறீங்க? Combien de personnes disent que celui qui est arrivé en chair, Jésus est bien le Dieu Jéhovah? நீங்க அப்படின்னு சொன்னா உலகத்துல மிகப்பெரிய தத்துவ ஞானிகளை விட பெரிய ஆட்கள் நீங்க. Ça veut dire que vous êtes des gens encore plus grands que des philosophes de ce monde. உலகத்துல இருக்கிற மிகப்பெரிய தியோலஜியை விட நீங்க பெரிய தியோலஜி. Vous êtes encore des plus grands théologues que les gens qui apparaissent dans ce monde, les plus grands savants. இல்ல கிறிஸ்துவின் நடுமையம் என்ன? இயேசு அந்த தெய்வம். Car le centre et le sens du christianisme, c'est que Jésus est Dieu. வானாதி வானம் கொள்ள முடியாத தேவன். வானத்துக்கு பூமிக்கு மேலான மகிமையுடைய தேவன் மாம்சத்திலே இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். Le Dieu que les cieux et la terre ne peuvent pas enfermer, celui qui est plus élevé que tout ça est venu sur terre. OK. இப்போ உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்மையா இருக்கிறாரா? பரிசுத்த ஆவியானவர் நான் சொன்னேன் வெளிப்பிரகார கிரியை செய்வார், உள்ளான மனசில் கிரியை செய்வார். Je t'ai déjà dit que le Saint-Esprit peut agir à l'extérieur d'une façon différente comme à l'intérieur d'un homme. உங்களுடைய உள்ளான மனசுக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்கிறார்னு சொன்னார். Si le Saint-Esprit habite dans l'homme intérieur qui est en toi, எப்படி நீ கண்டுகொள்ளலாம்? Comment tu peux le reconnaître? இயேசுவை மகிமைப்படு. அப்ப இப்ப நீங்க யோசி பாருங்க, சிலவங்களை போய் பாருங்க வராங்க. Tu peux reconnaître tout simplement que le Saint-Esprit est dans ton homme intérieur lorsque tu glorifieras Jésus. Il y a certains qui parlent souvent que de dons. C'est pas faux. Certains parleront énormément de langues étrangères. Lorsque le pasteur adore, naturellement il a ses langues étrangères. C'est pas une mauvaise chose ou une chose fausse. Certains te diront que le Saint-Esprit repose seulement dans les miracles. Certains diront non, c'est seulement dans les dons, sinon il n'y a pas de Saint-Esprit. Aucune de ces choses est mauvaise ou fausse. Out of proportion. Mais ce sont des choses qui sortent des choses principalement. Okay. La première chose qui doit apparaître en toi si le Saint-Esprit vit en toi, c'est que tu dois glorifier tout simplement Jésus-Christ. Combien d'entre nous pensons à chaque fois à Jésus? Nous lâchons les mots, nous prions et nous l'adorons réellement. Nous Nous sommes heureux qu'il se soit dévoilé en chair pour nous.
அவருடைய பாவ மன்னிப்புல களி கூறுகிறோம். Nous sommes heureux du fait qu'il nous a donné le pardon de nos péchés. இன்றைக்கு பரிந்து பேசுகிறார். அதை எத்தனை பேர் நாம கனம் பண்ணுகிறோம்? Combien de nous le glorifions parce qu'il est celui qui intercède et qui parle pour nous auprès du Père. இயேசு மீண்டும் வருவார்னு எத்தனை பேர் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம்? Combien de nous espérons que Jésus reviendra à nouveau parmi nous? எத்தனை பேர் அங்க பழைய ஏற்பாடு வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார் தாவீதுக்கு உன் மூலமா ஒரு ராஜாவை கொண்டு வர அவருடைய ஆட்சி நித்திய ஆட்சியா இருக்கும். Il a donné la promesse dans l'Ancien Testament à travers David qu'il ramènera un roi et que son royaume sera éternel. அப்ப நீங்க எத்தனை பேர் எதிர்பார்க்கிறீங்க அடுத்த உலகத்துல புதிய வானம் புதிய பூமியில இயேசு அரசரா இருப்பார் நாம் அவரோடு கூட இருப்போம் எத்தனை பேர் நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க? Bien d'entre vous espérez que dans ce prochain monde il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre et que Jésus régnera. எத்தனை பேர் இந்த பூமியில அவர் மகிமையா காணப்படவில்லை ஆனா இனி வரும் பொழுது அவர் பிதாவின் மகிமை பொருந்தியவராய் பரிசுத்தவான்களோடு கூட தேவதூதரோடு கூட எக்கால சத்தத்தோடு கூட அதாவது பிதாவின் மகிமை பொருந்தியவராய் வரப்போகிறார். அதை எத்தனை பேர் நாம் எதிர்பார்க்கிறோம்? Combien d'entre vous vous réjouissez et espérez qu'il reviendra comme il n'a jamais été glorifié sur terre à nouveau dans ce nouveau monde? இயேசு சொன்னார் இவர்கள் என்னுடைய மகிமை காணும்படியாக இவர்களை நான் எங்க இருக்கிறேனோ அங்க இவர்களை கொண்டு வாங்க. Jésus a dit ramenez-les où je suis afin qu'ils voient la gloire du Père à travers moi. பிதாவை நம்ம நேரா காண முடியாது. On ne peut pas voir le Père directement. ஆனா இயேசுவை எனி காணும் பொழுது mais lorsque nous verrons Jésus prochainement பிதாவின் மகிமையை அவர்ல காண முடியும். La gloire du Père se révélera sur Jésus. நான் சொன்னேன் யோவான் அன்றைக்கு போன சொன்னேன் யோவான் மார்பல சார்ந்து இயேசுவோடு பேசிக் கொண்டிருந்தான். Jésus était Jean était le disciple qui était sur le sein de Jésus assis auprès de lui. ஒரு நாய்மல்ல கேக்குற மாதிரி இப்படி எல்லாம் தட்டிக்கிட்டு பேசுற காட்சி சொல்றாரு. Il tapotait l'épaule et il lui parlait comme un ami fidèle. மரிச்சார் ஆண்டவர். Jésus est mort. மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். Le troisième jour il a ressuscité. பரலோகத்துக்கு ஏறி போனார். Il a été pris au paradis. இதெல்லாம் கண்டாங்க இவங்க. Ils les ont tous vus tout ça. அப்பயும் அந்த மகிமையை காணல. Mais même là ils n'ont pas vu la gloire. ஆனா அதுக்கு முன்னுக்கு சாடியாவுக்கு மகிமையை கண்டாங்க. Mais avant cela à une occasion ils ont vu மறுரூப மலைக்கு ஏறி போனாங்க. Lorsqu'ils ont été à la montagne, அங்க இயேசுவுடைய உடுப்பு இந்த வண்ணம் வெளுக்க கூடாத அளவுக்கு பெரிய மகிமையாய் வெள்ளையா காணப்பட்டது. Les vêtements de Jésus brillaient. அப்ப சாடியா அந்த மகிமையை கண்டாங்க. Ils ont vu légèrement la gloire. ஆனால் பத்மு தீவுல sur l'île de Patmos யோவான் அடைக்கப்பட்டிருந்த போது lorsque Jean a été appelé அவர் தரிசனத்தில் இயேசுவை காண்கிறார். il a vu Jésus à travers une révélation. அவருடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசிக்கிறது. Il a vu le visage de Jésus qui était illuminé comme le soleil. கண்ட அக்கினி ஜுவாலையா வருது. Ses yeux étaient comme des flammes. தலைமை நரைச்சிருக்கிறது. முடிச்சி கடையாளம். Ses cheveux étaient blancs en symbole de sagesse. கால் வந்து வெண்கலமா இருக்குது. Ses pieds étaient pleins d'acier. யோவான் கண்டு அப்படியே குப்புற விழுந்தான். Jean l'a vu de cette figure-là, de cette manière-là, et il s'est prosterné devant Jésus. யோவான் உலகத்தில் இருந்த இயேசு கண்ட இயேசு வேற இப்ப யோவான் காண்கிற இயேசு வேற. Le Jésus அதே இயேசு ஆனால் மறுரூபப்பட்டு பிதாவின் மகிமை பொருந்தியவராய் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த யெகோவா தேவனுடைய மகிமையுடையவராய் இயேசு அங்கு காணப்படுகிறார். Le Jésus que Jean avait vu dans ce monde n'était pas le même qu'il avait vu sur cette montagne, car il a été élevé dans les cieux et il était à l'égal du Père, c'est-à-dire que la gloire du Père était en Jésus. ஆகவே வருஷத்தாரை வாங்கி தந்தது ஒரே காரணம் இயேசுவை மகிமைப்படுத்த. La raison pour laquelle le Saint-Esprit a été donné, c'est pour glorifier Jésus-Christ. நாங்க கவனிங்க ஆரம்பத்துல பரிசுத்த ஆவியை அதிகமா பேசுவோம். Au début, on parle énormément du Saint-Esprit. எங்களுக்கு வரன் விருப்பம். Parce qu'on veut avoir les dons. தவறல்ல. C'est pas faux. ஆனால் முடிவுல நீ உண்மையா இப்படி சொல்லவா உண்மையான பரிசுத்த ஆவியானவரை நீ கொண்டிருக்கிறியா இல்லையா என்பதை எப்படி கண்டுகொள்ளலாம்னா உன் பேச்சில எந்த அளவு இயேசு இயேசுங்கிற வார்த்தை வருது. C'est tout simple, la manière la plus simple pour voir si tu as réellement le Saint-Esprit en toi, que tu l'as reçu et que tu le conserves en toi, c'est de voir à quel point de ta bouche tu parles de Jésus et à quel point tu parles du nom de Jésus et que tu prononces ce nom-là. Est-ce que tu as compris? நம்மள अनेகர் எதையோ கரைக்கிறோம். Pas mal de gens parmi nous parlons de mille et une choses. இந்த பிரசங்கம் எனக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கு. Cette parole m'est très utile, cette prêche. நான் ஆவியானவரை அதிகமா வாஞ்சிக்கிறேன்.
Car j'ai la foi énormément en le Saint-Esprit. Et lorsque j'ai cette foi énorme du Saint-Esprit, je peux m'éloigner de la chose principale. Il y a des occasions pour que je puisse être en relation et adorer seulement le Saint-Esprit et que je puisse égarer ou oublier Jésus-Christ. Mais si ton cœur est pur, si tu pries réellement et que tu demandes, Seigneur, aide-moi à glorifier Jésus-Christ, même si tu t'égares de ce chemin-là, Dieu te ramènera sur ta voie. Combien de personnes ont compris? Nombreuses personnes parmi nous avons du mal à comprendre que c'est vraiment Jésus qu'il faut glorifier ou nous n'avons pas réellement cette expérience. Lisez énormément les évangiles de la Bible. Car c'est là-dessus qu'il est écrit énormément sur Jésus-Christ. Je ne dis pas de lire seulement les évangiles de la Bible. Paul a dit, je considère comme de la poussière toutes les choses qui ne seront jamais égales à connaître qui est Jésus. Fermez les yeux, je ne vais pas ce n'est pas une chose facile, je te le répète encore une fois. Ce n'est pas un grand problème que le Saint-Esprit opère à travers les dons. Mais glorifier Jésus-Christ, c'est une chose encore plus difficile. Satan, le diable, ne te permettra jamais ou ne t'autorisera jamais à glorifier Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous parlons de l'église, parlons des âmes perdues, parlons des dons, parlons de la prière, parlons du poids que Dieu nous a donné sur les âmes. Tout est important. Mais nombreux d'entre nous, moi y compris, parlons très peu de Jésus. Parce que tout simplement nous recherchons le Saint-Esprit pas pour glorifier Jésus. La raison pour laquelle tu dois rechercher le Saint-Esprit doit être tout simplement pour glorifier Jésus-Christ. Il faut que tu glorifies Jésus-Christ dans ton cœur. Je te le dis encore une fois parce que la gloire de Jésus est plus élevée que la terre et le ciel. Tu ne peux pas le faire par tes propres moyens et par tes efforts et par ta force et ton intelligence. Il faut que Dieu te donne une onction particulière pour que tu puisses le faire. Il faut que tu aies cette volonté, cette envie comme Paul qui dit je n'ai pas besoin de dons, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Si Jésus, je peux seulement te glorifier, cela me suffit. உள்ளத்திலிருந்து ஒரு 2 நிமிடம் எடுத்து ஆண்டவரே இயேசுவே நான் உண்மையா இதே தெரிந்து உம்மா நான் ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி ஆண்டவரே உம்முடைய எல்லா காரியத்தையும் நான் மகிமைப்படுத்த நீர் தெய்வம் என்பதை மகிமைப்படுத்த நீர் மனிதனாக வந்ததை நான் மகிமைப்படுத்த நீர் மரித்ததை நான் மகிமைப்படுத்த உம்முடைய உயிர்த்தெழுதலை மகிமைப்படுத்த இனி வரப்போறதை மகிமைப்படுத்த இனி வாழ்க்கை பூராவும் நான் உம்மோட தான் வாழ போறேன் அதை மகிமைப்படுத்த எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உம்மை நான் காணும் போது யெகோவா தேவனாகவே காணுகிறதை நான் மகிமைப்படுத்த சுருக்கமா சொன்னா சுத்தி சுத்தி என்ற நான் பேசுற பேச்சுக்கள் என்னுடைய பாடல்கள் என்னுடைய நினைவுகள் உண்மையிலேயே முற்று முழுதாய் சார்ந்திருக்க எனக்கு இயேசுவே Prends 2 minutes du plus profond de ton cœur et prie le Seigneur Jésus en lui disant Seigneur Jésus, aide-moi afin que je puisse t'adorer toi, pour que je puisse te glorifier toi, pour que toutes mes pensées, toute mon énergie et tous ceux qui remplissent ma vie, à côté de tout ce que je puisse trouver, se focalisent seulement sur toi et que je ne considère pas quoi que ce soit d'autre de plus important que de te glorifier Jésus. Mais sache une chose, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas glorifier Jésus. Romains 15, 13 dit tout simplement de la force du Saint-Esprit.
la force du Saint-Esprit. Tu pourras glorifier Jésus seulement à travers la puissance du Saint-Esprit. அவன் நான் சொன்னேன் இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் பரிசுத்தாவில சாரணும் அவரோட தான் நாம பழகணும் ஆனால் அவர் இயேசுவை மகிமைப்படுத்தணும் இது எப்படி வருது இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குன்னு சொன்னால் ஆவியானவர் நம்ம நடத்துவார். Je te le répète encore une fois, cette chose peut te paraître peut-être un petit peu compliquée à comprendre et difficile à exécuter, mais tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit pour glorifier pas le Saint-Esprit mais Jésus-Christ. திரும்ப சொல்றேன் பரிசுத்தாவில பிரதான வேலை முக்கிய வேலை ஒரே வேலை இயேசுவை மகிமைப்படுத்துறது. La chose principale, la tâche principale du Saint-Esprit, c'est tout simplement de glorifier Jésus-Christ. நாங்க இயேசுவை விட சபையை குறித்து இயேசுவை விட ஆத்துமாவை குறித்து இயேசுவை விட வரங்களை குறித்து இயேசுவை விட பாசரை குறித்து இயேசுவை விட ஊழியக்காரனை குறித்து நீ இயேசுவை கூட விட இந்த பைபிளை குறித்து அதிகமாக பேசினால் அர்த்தம் இன்னும் இயேசு உனக்குள்ள எனக்குள்ள மகிமைப்படவில்லை. Si tu parles